लाल मदार गुटे अलगा दीपुज तुम्हार मुखरावाले गो कुटी चमली लाल मदार गुटे अलगा दीपुज तुम्हार मुखरावाले गो कुटी चमली मंडकपी साधते जन्याय भूमिहिता अरे सर्वारिक समाजुक्त अरे मूर्खस्य परिलक्षिता मुई जदि एंता करू छला तुमको काहे बाधु छेबो हैं मुई जदि एंता करू छला तुमको काहे बाधु छे सेटा तुम भी कर और का बोल छन जो कहता दिए हैं हां इटा कहि जई छन बोल छन कहि जे दिल नै जे मोर जई मने से गला काई हादे काई गला बसला कोन निज ता निज ये बिले तुम्हें माने लागो गाहक भाग लागी तुम्हें काहे उत्पात हो जाओ हैं हड़की उत्पात ऊपर मन लागू कीर्तन रो धर्म नहे से आज्ञा जे गाहक के पालिया लागबार कथा तुम्हें माने कहले मते भल लागे मुई भी तुमको कहि नै पारे जदि कहले मु गुडे छिना हिनो मनि मोर विवेक मना करछ बाबू तुमको माने बिरझे पारथे ना बुझना का करी कहत तुम्हें पहला ताल बजे न हो जानो क्या हबो ताल बजाबो ठीक ने बजाबो का ताल दी बजाबो के मोर मु मुर्दम तुझे मु ताल बजाबो तुम ताल बजाबो सच्ची बहन इष्टा करी पारछि बाकी ने कह मोर विवेक मना करछ एटा फिर ने तुम बोलो फिर भी इटा खराब लागु तुमको फिर भी तुमने परि पारलो फिर भी चुप ने पड़ी पारलो मनोज भाग मते कहउतला अरे तू बसी जो तोर किरमी चाबू छे बोलतला अरे काना मोर झाड़ा परीक्षा करछ किरमी होछ कि जानलू ए मनोज मोर झाड़ा परीक्षा करलू ने ई कोने ने मिला जी है कोन के फिर जोजे दौड़ी हेगा अरे मत तुमर का रे काना गादामो पीसन का पेला हो सीताराम सुनो केता भल कथा रे कहबी मदर भी खराब कोना नेनो मद रे सब देवी देवता माने अछ केंदा कहमे अरे बियर में ब्रह्मा रोम में राम कृष्णा में कृष्ण देसी पाउज में हनुमान बैला केंदा की छड़मा गया मौत की खराब ने से हला पी जान ले जा जय जय देसी मद जय हे गंजई कली जुगे जनमिलु बोतल होले तोर दया हेले छोटा डंगर चढ़िला तोर दया हेले कोना सिनेमा देखिला एही मन फॉरेन लिगर एही मन देसी केबिडल बेमार हेबा सीताराम मोरबु खासी सर्वभक्त गुण माने दियो हरि बोलो काल सकालु खाना पीले देसी कुकुरार झोल अरे मद खराब जिनिस नेसी मद भले हला उसो बागिर पीले जाक भगवा तू तो टैबलेट भलिया पीनु जे कोरक भलिया पीनु छु भगवा मद खराब नसे पियो भागवत मद पियो भागवत मद से मद रांधिले किए ब्रह्मांडपति सेही ब्रह्मांड करता जगन्नाथ से मदटा किए रांधिछि भागवत रूपक जदि मद पीबू हरि नाम रु तरबू हतिलार कहली बियर में ब्रह्मा बियर टिके पीलू मु सृष्टि सर्जना को छे बोलबू इटा सीताराम मोर पिला है बुझे नहीं सब गुटा मुई कहितिले द्विज किए दांत पक्षी एवं चंद्र चंद्र होचंदी द्विज जेहेतु चंद्र समुद्र मंथन उत्पन्न हेतिले आज्ञा आर थरे केनु उत्पन्न हले के जात गला चंद्र के ताहु द्विज कहा गला मुई कहली उर्वशी इंद्र अर्जुन बोली नुहे हम मुई ने जानते ठीक रे उत्तरटा कहि दो मुई ने जाने मोटा जदी भूल ठीकटा से कहबो हला पुराण देखै कहबो आज्ञा मुई ने जानी मुई जेंटा कहजे मोर पुराण रे मुई देखामे और तुमर पुराण देखै कहबो ठीकटा कहबो मुई ने जानी कथा पूरा बोतरा के पड़ा तोटा सु मोटा थुआ हो छे जदी मोटा स्टार्ट करबी बेले एतेर सुबाधवा कान करा पूरा धल धल अक्षर मारबा हैं तोर मुहे तो नै लोलाजो तोर मां को केई गुरु
গানা কইকেই বি বলি নুহে জানতেন আজ্ঞা এটা চারটা যুগের কথা সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর এবং কলিযুগ চারটা যুগরে কইকেই ত্রেতয়া যুগরে যে পক্ষী মানকর ভাষা জানিଥିଲେ আজ্ঞা যে পক্ষী মানকর ভাষা জানিଥିଲେ বলি করি যে অযোধ্যারে কাଣା পড়বা সেন অনাবৃষ্টি মরুড়ি হেবা যে রাজা হেবা তার অকাল মৃত্যু হেবা বলে আজ্ঞা কইকেই রামচন্দ্রଙ୍କୁ বহুত ভাল নিজর পুଅর বি ভরতଙ୍କୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେନକରି ବନବାସ ପଠେଇଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ନଳ ରାଜା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା କିଏ ବୁଝୁଥିଲା ପଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ବୁଝୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି କଲି ଯୁଗରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା କିଏ ବୁଝି ପାରସି କି କହିବ जेन गीत गाब हती प्रश्न बाहर क्लास बोले सोच नु हेसी तुमटा तुमको इटा और काय बोले सेटा अरे मूर्ख बायक तो पले गला आज्ञा इटा होते डिजिटल जमाना पूरा लाइव चलछे यूट्यूब भी चलबा और से ना हीरा बेटे करछी केडा अभद्र भाषा माने कहू जाओ लाज न लागवर शरम न लागवर तुमको इटा हीरा बेटे इटा एत्ती सभाते हीरा बेटे कहबार भाषा इटा धन्यवाद আমার গ্রাহক বাহক কে বলছি হান্ডা কইছে हां পিতা মাতাঙ্গ যুগ্ম কালে যাহা লেখিলা বিহি যাহা লেখিলা কপালে বেলা মা বাঙ্গর যুগ্ম সময়ের যাহার কপালে ব্রহ্মা যেটা লেখিনি যে আজ্ঞা সেটা কি অন্যথা করে নে পারে বুঝলো তাহলে করে আসু আমটা আমি করব মুই নাই জানি বলি কিন্তু প্রমাণ সহিত দেখাও কা বলে যাবে পরে বধাই না জানবা খালি পিটু ছু এটা আরে কাগজর ফুলে অতর হ্যাঁ এটা লাজে লাজে পড়ে গানা और এটা हमको हम हेलमेट लगे कीर्तन करबो बोलछे खातिर भी आसबा अरे कागजर फूले अतरा हेला हब कमली डगरा कागजर फूले अतरा कागजर फूले अतरा क्या बोले छे এটা কাগজর ফুলে ভমর কি অতর তিনটা अरे ज्ञानी सी न जाने ज्ञान रा भेदा जाने ज्ञान रा भेदा जाने ज्ञान रा भेदा जाने ज्ञान रा भेदा पूरा कोड़के कोड़ी बात पे शुरू हुआ तुमने बच्चे ना घेने जाओ जैसे जगन्नाथ को अच्छा ताकि कितना हो जैसे जरा इरा का करने था तुम एक का कम पैसा होई न तो हेनो কথাটা আছে তুই আরে বাবু কসি আবু মুই আই নে আনলি বুবরা গে মোটরসাইকেল মুই তো মান মসি চালু লোক নে আনলি কেতে শুন নেই গলা এ কথা কোন বাজি লোক নি अरे मूर्ख के जानी बबृतांत कागजर फूले अतरा कागजर फूले अतरा फूले अतरा कागजर फूले अतरा आवाज दे स्क्रीन हले कीर्तन करबो अंसरा बैठी रे कागजर फूले अतरा हेले हेब कमली डगरा कागजर फूले अतरा ओहो हंसी क्या हंसता है यार मेरे दोस्त हैं এটা সব বলে জেন ছগিনি ঘর কে যাউছে টাকার ঘর লোক কা কইছে কানা ধরি আসলা বলছে এটা बोलो प्रेम से এটা গীত মতে শুনাউছন डिजिटल जो माने लाइव भी रिकॉर्ड होছে YouTube खुलबा बाहरबा बदनसीब लिखवा टाइप करवा हरकेल के मोर कंठ जरूर बाहरबा बदनसीब बदनसीब अरे बदनसीब এই কণ্ঠকে নরেন্দ্র মোদী 6 লক্ষ টাকা মাগলাম উকানে দেবা
6 লক্ষ মাগলান হয়ে দেন তাল মতিলাল মাস্টার 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 MASTER যদি উল্টে নেমি তার অপোজিট আর যে ম্যাডাম MADAM ইয়াডু বিলা খালি ম্যাডাম আছে ছাড়ু বিলা খালি MADAM আছে ম্যাডাম হন্তা গুটে ওয়ার্ড দেব আসো আসো কিতে আসো क्या बोले মানে পরিবেশন করে কর্মা টিকে টিকে খালি তুমি গালে না বাহার মানে খালি বহি যাওলা হবা কে আসো আসো দেখো আজি কেড়ে সৌভাগ্য কথা আমার কৃষ্ণর বাবু যেটা কি थिला क्या बोले सेदी अरे जन्मास्त प्रतिभूत गर्भास्त निमस्ते निर्चाजिते परिलक्षितम परिभूतितम सर्व सर्वांगितम अरिहार्थित बोलछे इति गुटे गुटे अक्षर थी जेन हमर 16 संस्कार আছে সেথির গুটে গুটে বিবেচনা আছে তো সে বিবেচনা টিকে টিকে के हमें ताली देई थमा हैं बोलो प्रेम से अरे श्याम बोलो प्रेम से अरे श्याम क्या बोलू छे हे मानव তুই মনুষ্য হইকরি কেতে অহংকার করছু কেতে গর্ব করছু ওইটা ছাড়ি ছাড়ি তো সেটা যাইছু হ্যাঁ আরে ধরম বাট জানি রে তুই করম করুথিবু পাপুই জানি রে क्या बात তুই বাট চালুথিবু मोरा मोरा खाए दिल फेपलु लुथिबु दुदिनिया इ जीवन आज छे कल के नाई राम मोरा मोरा रे खाए दिल है नो सबको दे दिया बोलछे अरे धरम बार जानी रे তুই করম করুথিবু ধরম বার জানি রে তুই করম করুথিবু ধরম বার জানি রে তুই করম করুথিবু তুই জানি রে তুই বার চালুথিবু বাপুই জানি তুই বার पोरा पोरा रे है तो न खाई करी मरी जाओ हैं हरि नाम के नाली नहीं जीबू पोरा रे हरि नाम के बोले नहीं जीबू पोरा पोरा रे हरे नाम के बोले नहीं रे हरे नाम के बोले नहीं हरे नाम के बोले नहीं अरे मूर्ख मनीष मोर जीवन नहीं छोटी प्रभु नाम के भूली जाऊ छु और दिन रात मत पूछू उधर कथा के छाणू ओ আসু আজি হইছে কান তিনটা পিলে কা দিন বই রসতে ব্যাপার না পাবা আর গুরবার তার রখি যাও তালবো গুরবার করুন যাও এ পিলে ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ আসু আচ্ছা
পরিবেশন হবা আজ্ঞা যেহেতু আমি বায়ক মানে মৃদঙ্গ ধারণ করছু সে বুবরা তো নেন সে দরিয়ার বাহাক বিনু হয়েছে সীতারাম বিজঞ্জন বল করি নে হো সীতারাম যে আজ হচ্ছে শুক্রবার আসলা যে শুক্রবার সন্তোষী মাতাঙ্কর পূজা করা যাচ্ছে কিন্তু পরিবেশন হউতবা কিন্তু কেন বাদ্যটি আসবা হস্ত শুদ্ধি একবিংশ ত্রিহস্তকম শব্দ সুরে কৃতা ভীতা চট তন কুরুতে দক্ষিণ করে ক খ গ ধেইতি বাম প্রহারে দ ধন হতি বেনি সঙ্গমে ক্রিয়া দুসাক্ষর বাদ্য সঙ্গমে ধইয়া তা তাকিটা বাম দক্ষিণে বাম দক্ষিণে বাম দক্ষিণে বাম দক্ষিণে বলতুবা তাহলে মনোজ ভাই গুটি বাদ্যটি পরিবেশন করবা দক্ষিণ হস্তরে যে রেখা মানে আছে সেই রেখা কেউ ভাবে পড়লে কেউ অক্ষর উৎপন্ন হেসি মনোজ ভাইটি বজাবা টিকি মু হস্ত শুদ্ধি পরিবেশন করছে রে বিলি তারপরে গুপচুপ বাদ্যটি তোমায় হাতে এটা ধরলে গুপচুপ তারপরে মনোজ চামিন বাদ্যটি বজাবা জল খাই দিটা এ পিলে ও আসো বাম প্রহারে ইয়ারকে দেখো হাত কেন্দা পড়িছে ক খ গ গররা কে ইহাদে চড়া কই করি মাল লাগবা ইহাদ গররা এলাম চড়া কই করি হলা কিন্তু দক্ষিণ হস্তরে যে রেখা মানে আছে বাম রেখা মানে কেউ অক্ষর পড়লে কেউ অক্ষর উৎপন্ন হচ্ছে ফাইটি আরম্ভ করব তোরে কিছু না মইনা গেল থেকে হাতে এ পিলে ও ইহাদে গুটে বাদ্য বলা চটনি দে মারে পিলে গুপচুপ চটনি নুয়া নুয়া ছাড়মা এরিয়া কে উঠলে নুয়া নুয়া ছাড় দে জুতমা এ পিলে পালিয়াড়ি কে ধরব ত্রগা দিনা দিনে তাদিনী ধিনা ত্রগা দিনা দিনে তাদিনী ধিনা দিনা দিনে তাতড়ি দিনা আলু পাপড়ি মটর চনা আলু পাপড়ি মটর চনা আলু পাপড়ি মটর চনা আলু পাপড়ি মটর চনা গুপচুপ খা গুপচুপ খা গুপচুপ খা গুপচুপ খা তিন তিন দোনা তিন দোনা তিন তিন দোনা তিন তিন দোনা তিন তিন দোনা তিন তিন দোনা গুটা গুটা কে মামুরুদ কিন্তু চামিন র বাদ্যর ফের বজাব না খেপালে ঝাড়া যাব মোরে তে উত্তর ওই দবা লোক বেতে জি হ্যাঁ হ্যাঁ এ পিলে ও करके देखो जा আপা वाह দিনা দিনে তাদিনী ধিনা तगड़ दिना दिने तातड़ी दिना পুরা মুহ বন হাত হবা तातड़ी दिना दिना दिने आलू पापड़ी मटर चना सीताराम देखो हाथों से रख लियो देखो जाओ ये किसी ने कौन आलू पापड़ी मटर चना बोलছি गुपचुप खा तीन तीन दोना आ देखो ठंडा गुपचुप खा ठंडा क्लियर ना खबर तुझे रे मोरी गुपचुप खा तीन तीन दोना गचाक गचाक पड़ते मुझा আরে দিদিনিয়া মন জীবন দেখুছু কেতে সপন দুই দিনিয়া মনু জীবন দেখুছু কেতে সপন দুই দিনিয়া মন জীবন